kita memulai acara ini, kita sama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita ya nikmat yang banyak. Semoga apa yang Allah berikan kepada kita masih bisa dapat mensyukurinya. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Mohon maaf ya jaringan. Barakallahu fikum. Segala puji bagi Allah ya. Alhamdulillah. Insyaallah sebelum kita mulai ini marhaban bikum ahlal Quran ya awan majmu'al azza insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita ini dan menjadikan apa yang kita ambil hari ini bermanfaat bagi diri pribadi dan orang lain. Amin amin. Sebelum kita memulai ya, saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah mengenal saya, dan mungkin sana ada juga yang belum mengenal saya. Saya di sini sebagai narahubung antara Bapak, Ibu, dan ya kepada Syekh sekalipun ya sekalian sebagai moderator. Nama saya Taufik Rahman, ya masih mahasiswa, dan insyaallah saya akan memimpin acara ini mulai terhitung dari hari ini dan selanjutnya. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah hadir. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan ya catatan sedikit. Yang pertama, hendaklah kita sama-sama mewaspadai selalu menjaga niat kita, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala tidak memperuntukkannya niatnya yang lain, terlebih lagi itu adalah duniawiyah. Kemudian yang kedua, hendaklah ketika nanti berlangsung acara ini memperhatikan adab-adabnya. Di antara adabnya tadi, ketika Syekh menjelaskan hendaklah kita menonaktifkan atau mute ya speaker tadi, atau ketika teman yang lain sedang membaca, hendaklah kita mendengarkan ya, tidak ikut sibuk dan lainnya, karena ini sangat mengganggu. Terlebih lagi ketika ia sedang membaca Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kemudian insyaallah di sini bagaimana ya acara ini berlangsung. Insyaallah nanti pertama saya akan memberikan kesempatan kepada para audien untuk membaca. Nanti urutannya saya kirim sesuai dengan urutan sampai ke bawah ya, tergantung berapa yang saya inginkan untuk membaca pada pertemuan ya, pada setiap pertemuannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan ya, kitabnya yang akan dibahas beliau adalah I'lamul Awwam bitajwidi khairil kalam Al-Qur'an Mufassal Tam ila akhir ya, ila akhir, dan ini merupakan karangan Syekh langsung, yaitu Syekh Nasruddin Ibn Samad Tamadi. Sebelum itu saya pun ingin memperkenalkan tentang beliau. Beliau adalah ya salah satu dosen qiraat di Al-Azhar Mesir, hafizahullah taala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh. Semoga Allah menjaga beliau selalu. Dan beliau juga merupakan salah satu pemilik sanad, walhamdulillah, salah satu pemilik sanad yang tinggi, walhamdulillah ya. Itu adalah fadlullah yu'ti man yasha, keutamaan Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Dan beliau termasuk di antara pengarang kitab yang akan kita bahas hari ini insyaallah taala. Kemudian Syekh sudah bersama kita, dan kepada para audiens seluruhnya hendaklah mempersiapkan ya kitabnya atau bukunya, alat tulisnya, kemudian Al-Qur'annya,
hingga nanti ketika dapat giliran dalam membaca seluruhnya sudah dihadirkan di hadapannya, ya. Kemudian caranya pun nanti akan saya berikan nama-namanya. Sekarang saya akan berikan ya nama-namanya. Sebentar. Ada ralat dalam penamaannya, sebentar ya. Sebab di sana ada juga yang baru mendaftar dan lainnya, jadi ada penambahan dalam nama, semoga dapat dipahami. Dan saya harapkan semoga Bapak Ibu keluarga semuanya dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian juga sambil sembari menunggu namanya, ya, nanti di akhir sesi insya Allah akan ada tanya jawab. Kita akan ambil beberapa pertanyaan ya dari para audien, dari Bapak Ibu, yang akan kita aturkan, kita berikan, kita tanyakan kepada Syekh insya Allah. Adapun waktunya insya Allah berlangsung selama 1,5 jam ya, kurang lebih insya Allah. Sebelum itu juga ya, kitab yang akan dibaca beliau ini tidak tahu berapa lama waktunya. Insya Allah ini akan diadakannya, lanjutkan setiap bulannya. Nah, kemudian ada nama baru lagi, maafkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekhana khair hal. Alhamdulillah bikhair. Antum? Alhamdulillah nahnu bikhair. Alhamdulillah, masyaallah. تفضل يا أخي الكريم. نعم شيخنا، أنا أريد أن أعطي هؤلاء الأسماء. شيخنا كيف حال؟ سامحنا أولا، تقبل الله منا ومنكم. صالح الأعمال، كل عام وأنتم بخير. أنتم بخير إن شاء الله. كيف حال أهلك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير، الحمد لله. كم معنا العدد يا أخي؟ الحمد لله تقريبا 50 شيخنا، بارك الله فيكم. الله أكبر، ما شاء الله ولله الحمد. ممكن أن نقسم 50 يعني. نعم الحمد لله. يصعب علينا أن نقرئهم. كم من الرجال وكم من النساء؟ الرجال تقريبا يا الرجال عددهم تقريبا 17. ثم ممكن أن نقسم إلى مجموعتين، مجموعة تقرأ في يوم السبت ومجموعة تقرأ في يوم الأحد. صحيح، هذا هو لأن الذي القراءة، نعم، القراءة ل50 في يوم واحد لن نجد وقتا للشرح. Alhamdulillah ya, saya sudah hadir bersama kita. Tanpa memperpanjang muqaddimah ya, Syekhina al-Fadil Syekh Nasruddin Isam At-Tamadi falyatafaddal mashkura wa ma'jura. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نحييكم أولا جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وثانيا أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
Amin ya rabbal alamin. Jadi di sini Syekh setelah memberikan muqaddimah dan mendoakan kepada seluruhnya ya yang hadir di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita dan menjadikan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pak Syekh. نعم. إن شاء الله يعني تكون القراءة أولا، ولكن سنقسم إلى مجموعتين، مجموعة في يوم السبت ومجموعة في يوم الأحد إن شاء الله. Kemudian insya Allah karena jumlah yang alhamdulillah semoga Allah ya, kita akan membagi dua kelompok, yaitu majmu'atul rijal kelompok ya untuk para bapak-bapak dan majmu'atul nisa yaitu untuk kelompok para ibu-ibu ya. Adapun itu أظن المجموعة insyaallah غير متساوية في العدد يا شيخ توفيق، يعني المجموعة غير متساوية، فممكن أن نقسم نصف الرجال ونصف النساء يعني. insyaallah يعني تقريبا 25 و 25. نعم 25 و25. Mungkin نعم 25 و25. jadi insya Allah akan dibagi dua kelompok ya, kelompok hari Sabtu dan Minggu. Kira-kira setiapnya itu di hari Sabtu 25, di Minggu pun 25 orang insya Allah ta'ala. Allah Syekhana. نعم. لا نريد أن نطيل من أجل الوقت. Ini يتقطع شيخنا النت عندكم. قل سنبدأ بقراءة الفاتحة للجميع إن شاء الله. فالفاتحة ركن من أركان الصلاة، هي أهم سورة، فنبدأ بتلاوتها منكم جميعا. Jadi insya Allah ya kita akan mulai dengan membaca surah Al-Fatihah satu orang demi satu orang insya Allah ta'ala ya. Dipersiapkan sesuai urutannya ya. Seperti sudah dikirim ya, insya Allah ya di di chatnya. Nah itu urutannya ya. Nanti akan saya panggilkan satu-satu pula. Semoga dimengerti. كيف شيخنا أنا نبدأ؟ نعم أو أنتم تفضل. تبدأ؟ أنتم تبدأ أولا شيخنا. أبدأ أنا بالتلاوة؟ كيف أحسن؟ أنا بارك الله فيك. لا بأس، أنا أبدأ بالتلاوة إن شاء الله. في سورة الفاتحة نبدأ بالتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الآن نعم تفضلوا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد إياك رقق الألف. إياك 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 نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. رزقي شيخ. نعم بارك الله فيك. أحسنت. تفضل أستاذ رزقي. رزقي الله تفضل.
نعم أبشر يا شيخنا الحبيب. طيب. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لا تكثر في تكرير الراء. الرحمن هذا كثير، خفف. الرحمن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين دقق اهدنا أكثر. الصراط. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فخم الغين. غير غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بارك الله فيك. Sekarang kita mulai seurutannya. Di sini akan kita panggilkan dahulu kepada Bapak Agus. Kami persilahkan waktu dan tempat. Kalau tidak ada, kami akan lewatkan ya pada urutan berikutnya demi menghemat waktu. Ya, semoga yang lain dapat dipersiapkan. Selanjutnya, Bapak Agus ada? Artinya beliau ya tidak nyahut. Kemudian kami berikan waktunya kepada Bapak Ahmad Khairuddin. Kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب العالمين. تطبيق العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ليست المغ وإنما المغ. فخم الغين. المغضوب. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan sebelumnya Bapak Ahmad Khairuddin suara terhilang. Ya, Amin. hilang Barakallahu fiik. Ahsan. Barakallahu fiik. Tidak mengapa. Selanjutnya kami berikan kepada Bapak Amrizal Yusuf. Kami silahkan. Assalamualaikum abshir ya Syekhna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bik. Ahlan bikum ya Syekhi. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت كرر عليهم الصاد صراط. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا غير الماء، فخم الغين، فخم الغين. غير الماء، ماء. غير المغضوب عليهم لا 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 لا، غير المغ خطأ. الصحيح غير مغضوب مغضوب، فخم كثيرا. نعم أحسن الله إليكم. غير بارك الله فيك. المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بارك الله فيك. أحسنت. بارك الله شكرا جزاكم الله Barakallahu خيرا fiik. كثيرا. نعم. Iya. Selanjutnya kepada Bapak Fajar Siddiq. Bapak Tasril nanti ya. Kepada Bapak Fajar Siddiq kami persilahkan. Baik, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فجر، تفضل. بكم. أعوذ بالله من نطق الشيطان. الذال، لا تجعلها أعوذ وإنما أعوذ ذو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ضم الدال جيدا. إياك نعبد، دال مضمومة جيدا. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فخم الغين جيدا. غير المغضوب أعلى. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بارك الله فيك. يعني الكل ينتبه إلى خطأ شائع يتكرر كثيرا، وهو الغين الساكنة هنا قبلها فتحة تكون في أعلى درجات التفخيم. هذا سيتضح لنا تباعا إن شاء الله أثناء الشرح. Pada intinya yang terjelaskan nanti pada penjelasan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ghufran. Ghafarallahu lana. Naam, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غفران، مرحبا بك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم لا حاجة إلى فعلك هذا ابن الشيطان. انظر إلي، هل تسمعني؟
أعوذ بالله لا تفعل هذا، طاء لا تفعل. من الشيطان فقط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن رب الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. لا تفعل ذلك بضغطة الألف. إياك تطيق ببسم. إياك إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين رقق ببس. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بارك الله فيك. أحسنت. Amin, Syekh. Amin. Selanjutnya pada Bapak Doni, kami persilahkan Pak. سأقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. كرر اهدنا. بيولم اهدنا. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. بارك الله فيك. أحسنت. Taufik, Bapak Joni. Selanjutnya kepada Bapak Muhammad Huzaifah, kami persilahkan. Pak Muhammad Huzaifah, apakah hadir bersama kami? Sepertinya tidak ada, langsung saja kita lanjutkan pada urutan berikutnya, yaitu kepada Bapak Anwar Rojali. Apakah hadir? Ya, semoga Allah mudahkan urusan beliau berdua. Selanjutnya kami berikan Bapak Anwar Rojali hadir. Semoga Allah mudahkan urusannya. Selanjutnya kepada Bapak Hafi Haryahi. Hadir? Hadir, hadir. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kepada yang lainnya kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Huzaifah. Mana الذي سيقرأ؟ Huzaifah? Hafiz Syekhana. Barakallahu fiik. Hafiz. Sebelumnya kami peringatkan kembali kepada yang bukan gilirannya, harap Tafadhol. menaktifkan atau memutkan, ya. Selanjutnya ini kepada Bapak Aryahi, ya. Kami persilahkan. Naam. A'udzu billahi
الرحيم الحمد العالمين. طيب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالكي رقق مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك ترقيق نعم. إياك نعم. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بارك الله فيك. أحسنت. Barakallahu fiik Syekhana. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya kepada Bapak Muhammad Siddiq, kami persilahkan. Assalamualaikum Syekh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahal. Saya langsung baca. Langsung saja Al-Fatihahnya. Tafadhal ya Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu fiik. Ahsant. Selanjutnya kepada Bapak Siyatno, silahkan. Bapak Siyatno. Baik, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. الصراط رقق اللام. الصراط اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين.
Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Bapak Suyatno. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Sufyan. Bapak Muhammad Sufyan. Sepertinya beliau tidak menyahut. Begitu kita lanjutkan ya kepada Bapak Ridha Akbar Hidayat. Bapak Ridha Hidayat. Kami persilahkan. كم شخصا الآن؟ الآن الذي قد قرأ تقريبا لم نحسب جيدا شيخنا، لكن الذي لم يقرأ تقريبا 6 أشخاص. نعم. كأنه عنده شيء أو حوائج لا ندري. ندعو الله له. نعم. بعضهم غائب صحيح؟ نعم بعضهم. لعلهم نعم. لأننا هنا فرق أيضا في الوقت شيخنا. عندكم فروق في التوقيت. نعم توقيت. أرى بعضهم يقول صلاة المغرب يعني. نعم إن شاء الله. Allah umurahum. Selanjutnya kami berikan kepada Bapak Sufyan tidak ada, Bapak Ridha Akbar tidak menyahut, kemudian kepada Bapak Sansan Abdullah. Bapak Sansan Abdullah, Masya Allah. Pak Sansan Abdullah tidak menyahut pula. Kalau begitu kita berikan kepada Bapak Muhammad Saleh, kami persilahkan. Bapak Muhammad Saleh, qadarullah ma syafa'al, tidak menyahut pula. Semoga Allah mudahkan ya urusan mereka. Selanjutnya kalau begitu kita lanjutkan kepada Bapak Kurni Wahyudi. Nah, Ustaz. Jadi antum Ustaz Bapak Kurni Wahyudi saya. Nah, ya. Ustaz. Itu Abu Labib. Nah, barakallahu fiik Ustaz. Tafadhal Ustaz. Tafadhal Abu Labib. Nah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Barakallahu fiik. Ahsan. Alhamdulillah Syekh. Intahina min ar-rijal. Alhamdulillah. التوفيق. نعم الحمد لله. طيب الآن انتهينا من الرجال ويمكن أن أستأذنكم لصلاة الظهر. أيضا قد أرسلت إليكم رسالة ترحيب من مؤسستنا المؤسسة العالمية لتيسير العلوم ونشرها لعل بعضهم يطلع عليها إلى أن أصلي يعني إلى أن أصلي الظهر. Nah, jadi Syekh ya. Barakallahu fiik. Kita izinkan untuk salat zuhur ya, semoga dapat أنت قسم الأعداد كما شئت شيخ توفيق. نعم. ورتب معهم الأمور في هذا الوقت الذي سأكون فيه في الصلاة يعني. نعم إن شاء الله شيخنا. في الحقيقة نريد. نعم إن شاء الله. تفضل شيخنا بارك الله فيك. ماذا تريد ماذا؟ ما سأكلمك. وزي 10 كما قلتم كما بينتم سابقا يعني طريقتكم في الثلث الأول هناك من يقرأ صح؟ نعم. ونحن عددنا تقريبا 50 ونريد أن نوزع نعم. ونقسم هؤلاء 10 حتى يعني يدركهم الوقت. الشرح أيضا. طيب
طيب ممكن أن نقسمهم على 4 مرات 4 مرات، يعني ممكن مثلا 12 أو 13 في كل مرة. التقسيم على 4، التقسيم ممكن على 4 فكل مرة أو 13. قسم المجموعة على 4 مرات، في كل مرة نأخذ ربعهم. تسمعوني؟ Assalamualaikum Syekhana. Jadi Syekh, نعم وعليكم السلام. تسمعوني جيدا؟ تسمعوني؟ نعم مسموع بارك الله فيك. إذن كيف نقسم هؤلاء؟ Seperti ya, Syekh izin dahulu ya melaksanakan sholat zuhur karena perbedaan waktu tadi. Jadi di sini سمعتني يا أخي؟ ماذا Syekh? Karena la جيدا تقطع عندي الصوت. قسمهم 5 أشخاص. رزقي ماذا قال Syekh? عندي بارك الله فيك. Nantazilu insyaallah. Coba ditunggu dulu. Jadi terputus suara Syekh ya, entah ini, tapi sepertinya jaringan saya alhamdulillah ya bagus, atau dari Syekh wallahu a'lam. Insyaallah saya sedang melaksanakan sholat. Jadi untuk sesi baca, Syekh pernah menjelaskan kepada saya dibagi itu agar kita ini dibagi-bagi per kelompok karena jumlah yang ada sangat banyak, dibagi per kelompok-kelompok yang intinya pada akhirnya insyaallah akan baca ya insyaallah taala. Kemudian ada yang sempat bertanya bagaimana cara bertanya ya, tetap dituliskan di kolom ya. Allah akan ambil beberapa pertanyaan dan akan saya sampaikan kepada Syekh insyaallah taala. Ustadz hari ini menyelesaikan Al-Fatihah dulu kan ya? Ya, karena sebagaimana yang Ibu tahu sebelumnya, Syekh termasuk metodenya seluruhnya baca Al-Fatihah dahulu, karena itu adalah penting. Dan insyaallah akan masuk pada penjelasan setelah menyelesaikan Al-Fatihah ini. Iya. Ustadz nanti aku izin insyaallah izin pamit dulu ya Ustadz ya, karena ada keperluan keluarga. Ya.
kepada Pak Ponikem ya. Ini berdua Bu ya sama Pak Agus. Di sini namanya Ponikem Uswatun Hasanah. Ini akunnya berdua Bu ya sama Pak Agus Bu ya. Assalamualaikum Pak. Ingin Mikrofonnya belum dibuka itu. Kemudian Syekh juga mengatakan tadi ya, Syekh mengirimkan link yayasan beliau, bagi yang ingin melihat bisa melihat ya. Beliau memiliki yayasan Taisir Ulum wa Ulumiha, beliau dan saudaranya itu Syekh Ahmad Tamadi dan beliau Syekh Nasruddin Tamadi ya, kakak beradik, bisa ditinjau atau dilihat sambil menunggu beliau, sembari menunggu beliau. Barakallahu fiikum. Bapak Agus. Akunnya berdua Pak ya. Tombolnya Pak, tombolnya. Itu Bapak mutkan. Jadi beliau maksud dari kebiasaan beliau Syekh ini, setiap program yang beliau mulai, beliau menganjurkan kepada muridnya untuk dahulu membaca surah Al-Fatihahnya, karena Al-Fatihah merupakan rukun dari rukun-rukun sholat, dan seharusnya seorang mukmin mungkin dalam membacanya, lebih lagi menghafalnya. Kepada Bapak Agus, ini akun berdua Pak ya? Iya Ustaz, nah udah bisa Ustaz ya? Jadi saya ingin memastikan dahulu Pak, gitu. Jadi saya langsung tanyakan kepada Bapak, karena admin tadi bilang Bapak akun yang berdua gitu kan. Ya. Dan untuk yang belum baca dari kalangan ikhwan, insya Allah akan baca setelah akhwat, insya Allah. Ya, karena gilirannya sudah terlewat. Iya, insya Allah. Insya Allah pada akhirnya seluruhnya akan membaca, insya Allah Ta'ala. Terima kasih Pak. Kita tunggu Syekh. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Abi nunggu dia tuh. Umi yang baca. Nanti dulu lah, tunggu saya dulu. Ini kan? Tunggu saya dulu. Umi tadi udah nyasas kan?
Ya, kemudian juga ya memberitahukan mungkin di antara Bapak Ibu qadarullah yang kurang mahir dalam ya memahami apa yang saya bilang, dibilang ya, disampaikan kepada saya, biar saya jelaskan gitu. Karena saya mungkin melihat di sini ada juga yang sudah pandai bahasa Arab dan yang lainnya. Terkadang saya tidak menjelaskan. Tapi kalau tidak paham, tolong disampaikan kepada saya akan menjelaskan karena ini ilmu ya penting harus diambil dari beliau, benar-benar diambil. Karena rugi kalau hadir ilmu tadi tidak didapatkan. Jadi kalau tidak paham silahkan Ustaz ya apa yang dibilang Syekh tadi insya Allah akan saya sampaikan insya Allah taala. Ya, jangan berdiam diri. Kemudian mungkin kalau sering nanti dalam talakinya istilahnya membaca dengan beliau tarkik kata beliau. Yang sebagian sudah paham apa itu tarkik. Tapi arti tarkik itu dibaca tipis maksudnya. Kemudian ketika dibacakan tafkhim maksudnya itu apa? Dibaca tebal ya. Jadi tebalkan hurufnya. Contohnya tadi ghairil maghdubi alaihim. Kata beliau tafkhim gha, tebalkan gha. Jadi dibaca tebal gha-nya. Seperti saya tadi kafnya suruh tipis ya, tarkik kaf. Itu di antara kunci-kuncinya yang sering beliau sampaikan biasanya. Kesalahan yang sering terjadi gitu. Jadi kalau dibilang tarkik tipis, kalau dibilang tafkhim tebal. Jangan malu untuk ya menyampaikan kalau tidak paham. Barakallahu fikum. Ya, untuk urusan rekor ya pada Bapak Kurnia Allah biasanya nanti di akhir program ya jeda berapa hari atau langsung ya kalau Allah mudahkan langsung kita kirim di grup insyaallah taala. Kemudian ingin kami beritahu pula kami ada juga program yang lainnya namanya program talaki Qisarul
ya Qisarus Suwar, ya talaki ayat-ayat pendek, dan itu sudah dimulai alhamdulillah berapa bulan sudah berlalu, dan insyaallah pada bulan ini kita talaki surat Al-Qariyah Al-Adiyat insyaallah taala, dan bersama Syekh ini juga ya Syekh Nasruddin Insomad Tamadi. Ya, adapun yang ini mungkin program baru dari beliau usulkan ya pada kami, dan alhamdulillah semoga Allah mudahkan ya program ini ya selesai. Kalau ada program laki-laki, kabar-kabar Ustaz. Ini sekilas ya ingin saya jelaskan bukan kitab beliau sendiri, ringkasan yang Allah beri ya yang beliau karang guna mempermudah baik itu bagi penghafal Quran maupun tidak ya. Tujuannya agar penghafal Quran maupun yang tidak penghafal Quran mengenal tentang hukum-hukum tajwid. Karena hukum tajwid itu sendiri hukumnya wajib. Untuk ya bagi yang ingin ikut program talaki ya, ayat pendek setiap minggunya 1 ayat ya, dan itu kira-kira 4 ayat setiap bulannya, bisa silahkan hubungi nomor sama pada Ustaz Rizky Abdullah, beliau admin penanggung jawab ya dalam pendaftaran ini. Insya Allah besok itu dari mulai besok ya, Sabtu besok itu program talaki ayat-ayat pendek. Alhamdulillah sudah berlangsung kemarin surat Al-Fatihah juga, An-Nas dan seterusnya. Alhamdulillah di situ setiap program ada keutamaan masing-masing ya, itu tergantung orang. Adapun program talaki ayat pendek ini sangat membantu dalam memperbaiki bacaan kita ya, langsung Syekh sendiri yang membenarkan langsung ketika kita salah membacanya. Ya, adapun tajwid ini pun sangat bermanfaat pula ya tentang hukum-hukum tajwid. Jadi ada seluruhnya insyaallah taala. Silakan daftarkan nomornya kepada namanya, silakan daftarkan kepada Ustaz Rizky Abdullah. Semoga dapat dipahami. Yang ingin bertanya bisa manfaatkan ini untuk bertanya ya. Apa Ustaz? Inilah perbedaan waktu ya. Insyaallah nanti kita lebihkan dari jam 6 ya. Karena waktu yang terpakai insyaallah taala. Ustaz, saya izin dulu ya Ustaz. Coba, ingin bertanya? Saya izin Ustaz. Suaranya Bu? Saya izin meninggalkan grup dulu. Izin bisa Bu? Ya, silahkan yang ingin izin dahulu sebentar bisa. Ya. Baik, Assalamualaikum. Ya, semoga para audiens semua ya bisa bersabar ya dalam majelis ilmu, karena itulah majelis ilmu berat ya. Tapi itu merupakan surga yang dirindukan para penuntut ilmu ya. Sangat dirindukan oleh para penuntut ilmu, yaitu majelis ilmu. Di dalamnya terdapat ujian sangat berat untuk bersabar, baik itu duduk di majelis itu ataupun dari pengajarnya ya, ataupun dari teman sekelilingnya. Dan yang perlu diketahui, kita di sini alhamdulillah termasuk dari Ahlul Quran seluruhnya. Insyaallah taala. Apa Bu? Suaranya kecil Bu. Karena di sini besar sekali, tidak terdengar. Bu. Silahkan Bu. Jadwal program talakinya itu setiap minggu jam 10 ya. Jam 10 atau jam 11, lupa saya kurang lebihnya. Jam berapa Ustaz Rizky? Pukul 10. Oh iya. 10 semoga sampai hujan tadi adalah hujan rahmat untuk Ibu Maryam ya. Insyaallah. Insyaallah dengar itu Bu. Pakai hands free, headset. Mencari ruangan yang
sesuai lah. Sedikit ya saran juga untuk diri saya pribadi dan untuk yang hadir sini, jangan lupa untuk selalu mendoakan saudara kita ya yang di Palestina, semoga Allah ya berikan mereka kesabaran, ya keselamatan dunia akhirat, dan menjadikan mereka termasuk dari orang-orang yang menang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pun talaki ya Bu Iwal, seperti biasa Bu, ya seperti biasa. Ya, Ibu Iwal kan alhamdulillah hadir di program itu insyaallah. Seperti biasa Riahat jam berapa tuh Bu? Kalau nggak salah jam 11 Bu. Ya jam 11 kalau nggak salah Bu. Seperti biasa Bu insyaallah. Itu dikirimkan oleh Ustaz Rizky Abdullah jam 10 sampai jam 10.30 itu program talaki. Sekarang kita berada di surat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تكاثر قارئ العادة عزوزة. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا الحبيب؟ كيف حالكم يا شيخ؟ كيف حالكم؟ انتهيت من الصلاة الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. الصوت لماذا الصوت منخفض جدا شيخنا؟ هذا مشكلة من الآن الصوت منخفض؟ الآن منخفض؟ نعم. طيب اسأل أشخاصا آخرين. أستاذ رزقي هل تسمع الصوت منخفضا؟ نعم. لا جيد يا شيخنا يمكن جيد. ممكن المشكلة عندك إذا أستاذ توفيق ممكن. المشكلة من عندي؟ نعم أستاذ رزقي يسمعني جيدا. نعم مشكلة من عندك. خلاص الحمد لله انتهت المشكلة. الحمد لله. الحمد لله. كنت أقول لك قسم أربعا. قسمت كم قسما؟ إذا لم نقسم جيدا شيخنا لأننا نتردد كيف أحسن في التقسيم. أقصد نقسم 5 مجموعة أو 4 مجموعة. 4 مجموعات حتى يكون في أسبوعين يعني 4 مجموعات. 4 مجموعات إن شاء الله. بعد سأخبر هؤلاء إن شاء الله في المجموعة إن شاء الله. قسم كل مجموعة حوالي 12 أو 13 وإن غاب بعضهم فقد فات دوره. يعني اليوم 12 شخصا ربما يغيب شخصين أو 3 فيقرأ 9 أو 10 على حسب الحال، والذي غاب ينتظر الدور الجديد حينما يأتي دوره مرة أخرى، يعني لا يطالب بالقراءة في اليوم التالي، ينتظر حتى يأتي. تمام؟ أما اليوم لا بأس إن شاء الله كلهم سيقرؤون إن شاء الله. اليوم لا نستطيع أن يقرأ الجميع أيضا، وإلا نترك الشرح اليوم وغدا إلى أن يقرأ الجميع الفاتحة. سندخل الشرح. هل سنترك الشرح أم سنبدأ لا بالشرح؟ أقصد أنتم ستبدأون في الشرح الآن صح؟ نعم من المفترض أن نبدأ في الشرح الآن، لكن لو أردتم أن يكون اليوم وغدا للفاتحة فقط لا بأس كما تريدون يعني. الأمر إليكم. سمعا وطاعة. لا بأس. طيب ممكن أن نبدأ ممكن حتى نحافظ على النظام من أول يوم ثابت، فنبدأ بشرح ولو قليل يعني. المجموعة كلها معها PDF.
ماذا شيخنا؟ كل المجموعة معهم PDF؟ ملف PDF تقصد؟ نعم كلهم معهم؟ نعم إن شاء الله معهم، قد نشرت في المجموعة. نعم حتى يفتحوا معنا ونبدأ إن شاء الله. Nah, saya balik haula awalan. Jadi insya Allah ya kita akan bagikan nanti kelompoknya. Bagi yang di kelompoknya itu qadarullah ya telat nggak dapat giliran baca hari itu, ya akan tunggu giliran dia berikutnya. Karena itu tetap semangat hadir. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan juga insya Allah kita akan mulai dalam penjelasan yang menjelaskan kitab I'lamul Awam. Adapun bagian ya ibu-ibunya insya Allah pada pertemuan berikutnya insya Allah taala. Ya, insyaallah taala. Semoga dapat dipahami. Tafadhal Syekhana. Barakallahu fiik. نعم هل يمكنني أن أكون host في هذه المجموعة؟ أن أكون مسؤولا؟ ربما أستطيع أن أعرض على الشاشة في زوم أكون host. كيف سأرسكي؟ يمكنك أن تجعلني host؟ الأمر بيدي الآن خاص عندنا أستاذ جميل الرحمن. بعد إن شاء الله لن نبدأ أولا شيخنا. نعم نبدأ لا بأس. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فهذا كتاب إعلام العوام. قصدنا به أن نبسط أحكام التجويد لعموم المسلمين، فحاولنا اختصار الأحكام على قدر المستطاع بما يتناسب مع الجميع إن شاء الله. Barakallahu fiik. Jadi insya Allah kita akan mulai penjelasan tentang kitab I'lamul Awam yang mana beliau sendiri pengarangnya, yang mana tujuan beliau mengarang kitab ini tidak lain tujuannya untuk kaum muslimin secara umum ya, agar mereka punya bekal ya dalam mempelajari tentang hukum-hukum tajwid. Barakallahu fiik Syekh. نعم. وفي مقدمة الكتاب نبين أننا وجدنا أن كثير من الناس يظن أنه لابد أن يكون حافظا للقرآن الكريم أولا ثم بعد ذلك يجود القرآن، فنقول له لا، أنت عليك أن تقرأ القرآن الكريم قراءة صحيحة سواء أكنت من الحفظة أم لم تكن منهم. Jadi banyak di sana pemahaman yang salah yang tersebar di kalangan para awam, itu orang-orang yang tidak ya, orang-orang umum secara umum, yang mana mereka menganggap atau mengatakan ya mereka mengatakan hendaklah kita dahulu memulai menghafal, barulah kita mengenal hukum-hukum tajwid. Ketahuilah kata Syekh, ini merupakan pemahaman yang salah ya, bukan seperti ini, melainkan yang wajib bagi seorang muslim hendaklah ia mempelajari tajwid karena itu adalah hal yang wajib individual. Barakallahu fiik Syekh. Tafadhal. وعموما الله تبارك وتعالى لم يأمر المسلمين جميعا بحفظ القرآن الكريم، فحفظ القرآن ليس فرض عين على كل المسلمين. Ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri pun tidak pernah sama sekali memerintahkan untuk menghafal Al-Qur'an, melainkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka kaum muslimin itu untuk membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Karena mempelajari ilmu tajwid itu itulah yang hukumnya fardu ain. لكن قراءة القرآن وليس الحفظ، القراءة هي فرض عين على كل المسلمين من الرجال والنساء. القراءة الصحيحة فرض عين على كل المسلمين. Melainkan membaca Al-Quran ya dengan tajwid, nah itulah yang hukumnya fardu ain bagi kaum muslimin, baik ya untuk ar-rijal ya lelaki maupun wanita. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في سورة المزمل فقرأوا ما تيسر منه، أي اقرأوا القرآن على حسب ما تيسر لكم، لكن لا تتركوا قراءته، اقرأوا ما تيسر منه. Itu Allah Subhanahu wa taala dan semesta alam berfirman faqra'u ma tayassara min, yang artinya maka bacalah.
Ya, yang artinya maka bacalah oleh kalian apa yang mudah darinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya untuk membaca apa yang mudah, bukan meninggalkannya. ولذلك على المسلمين جميعا أن ينتبهوا أن يقرأوا القرآن دائما، حتى ربنا تبارك وتعالى قال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله ومع ذلك قال بعدها فاقرأوا ما تيسر منه. Juga Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar senantiasa selalu membaca Al-Qur'an. Bagaimana yang difirmankan dalam surat ada surat Al-Mudaththir Al-Muzammil Syekhana. المزمل في سورة المزمل قال علم أن سيكون منكم مرضى في الآية الأخيرة. Ya, di situ secara keseluruhan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang. Ada di sana yang sedang berperang, ada yang di sana sedang sakit. Pada akhirnya Allah tetap memerintahkan mereka apa? Yaitu untuk membaca Al-Qur'an, yaitu pada firman Allah yang terakhir faqra'u ma tayassara minhu. نعم. ولذلك المتون مثل متن تحفة الأطفال، متن الجزرية، كل متون التجويد عموما هي وسيلة تساعد الناس على قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة، وليست غاية أو هدفا، وإنما هي وسيلة. Karena itu matan-matan yang ada sekarang yang berhubungan dengan Al-Quran, baik itu Tuhfatul Atfal atau matan Jazariyah, itu seluruhnya tidak lain merupakan wasilah, ya, penyempurna wasilah untuk ya ahli pandai di dalam membaca Al-Quran dengan tajwid. Bukan, janganlah menjadikan matan-matan tadi sebagai tujuan sebenarnya, melainkan ketahuilah ya, matan-matan itu tidak lain merupakan wasilah, pendukung ya, agar seorang mampu membaca Al-Quran dengan tajwid. نعم. ولذلك فهذا الكتاب يعد وسيلة من الوسائل التي تساعد الناس على قراءة القرآن قراءة صحيحة. Oleh karena itu, kitab yang ada di hadapan kita dari dikarang oleh Syekh Nasruddin Hadza, ya, kitab ini merupakan salah satu wasilah yang mendukung, yang membantu seorang agar ia bagus di dalam membaca Al-Quran dengan tajwidnya. وقد جعلنا أمثلة في هذا الكتاب، أكثر الأمثلة ستكون من جزء عامة من الجزء 30. Kemudian dengan tujuan beliau tadi yaitu untuk memudahkan ya pembacanya membaca kitab ini, memberikan contoh, kebanyakan contoh yang ada dalam buku ini, kitab ini itu berasal dari juz ammah. Juz ammah yaitu amma yatasaalun, yaitu tepatnya juz 30, agar memudahkan ya mayoritas kaum muslimin di dalam membacanya. وقد اخترت هذا الجزء تحديدا وأوصي الناس جميعا بحفظ هذا الجزء. بعض الناس يذهب إلى سورة البقرة ويقول سأحفظ البقرة ويترك الجزء 30. دائما ما أقول الجزء 30 أولا، وذلك لأن فيه عددا من الفوائد سأذكرها الآن. Oleh karena itu beliau pun mewasiatkan kepada kita seluruhnya, kepada kaum muslimin ya, hendaklah seorang memulai untuk menghafal juz 30 dahulu sebelum ia memulai menghafal juz-juz yang lain, karena di sana banyak sebagian kaum muslimin yang mulai untuk menghafal dahulu seperti misalnya surah Al-Baqarah dan yang lainnya, padahal yang lebih utama hendaklah ia mulai dengan juz 30, sebab juz 30 itu di dalamnya banyak terdapat faedah dan insyaallah akan tersampaikan. الفائدة الأولى أن أكثر الناس في الصلوات يقرأ السور القصار، لا يذهب ويقرأ من البقرة حتى وإن كان حافظا للقرآن كله، فأغلبنا معظم المسلمين يقرؤون السور القصار. فإذا أراد أن يقرأ سورة قصيرة من الجزء 30 فعليه أن يتقن قراءتها حتى يقرأها قراءة صحيحة. Faedah yang pertama yang
oleh yang dianjurkan memberikan latar belakang wajibnya seorang menghafal juz 30 dahulu, yaitu faedah yang pertama, karena kebanyakan manusia ketika ia mengimami makmumnya, ia banyak membaca surat-surat pendek, dan surat-surat pendek tadi itu hanya banyak terdapat pada juz 30 ya. Mereka tidak akan mereka jarang membaca surat Al-Baqarah dan lainnya. Oleh karena itu dianjurkan seorang itu menghafal juz 30 tadi. الفائدة الثانية أن كثيرا من الناس يريد أن يعلم أبنائه الصغار يعني، وعندما تعلم طفلا صغيرا يعني لن تعلمه سورة البقرة، ستبدأ بالسور القصار أولا، فعليك أن تكون أنت متعلما لها، ففاقد الشيء لا يعطيه، عليك أن تكون أنت متعلما جيدا حتى تعلم هذا الطفل الصغير. Nah, faedah yang kedua, di sana banyak ya seorang yang ingin mengajarkan anak-anak kecil nantinya atau mengajarkan anaknya, ia menjadi pendidik untuk anaknya. Nah, sebelum ia mendidik anak, dan kebanyakan orang yang mendidik anaknya itu, ia akan memulai anaknya itu tadi dengan menghafal surat-surat pendek dahulu. Tidak mungkin ia memulai memerintahkan anaknya untuk menghafal surah Al-Baqarah dan selainnya. Melainkan ia akan mendidik anaknya, mengajarkan anaknya ya surat-surat pendek dahulu, yang itu ada pada juz 30. Sebab Syekh mengatakan ya, orang yang hilang padanya sesuatu, ia tidak akan memberi. Maksudnya tidak memiliki sesuatu, bagaimana ia bisa memberi? Ya, orang yang tidak hafal juz 30, bagaimana ia bisa mengajarkan kepada orang untuk juz 30? Jadi oleh karena itu dianjurkan bagi yang ingin mengajarkan anak-anak kelak, yaitu dengan mengajarkan surat pendek tadi, hendaklah ya sudah mulai menghafal surat pendek itu. وكما تعلمنا في مجالس التلقي يعني هناك صور لها ثواب عظيم، سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وكسورة الكافرون تعدل ربع القرآن. Bagaimana ya yang kita pelajari di program Talaqi, yaitu program Talaqi ini merupakan salah satu program yang kami adakan sekarang bersama Syekh sendiri pengisinya. Di situ kami mempelajari ya surat-surat pendek dahulu, dimulai dari surah An-Nas, dan di mana pada surat-surat pendek itu sebenarnya banyak keutamaannya. Di antara seperti surah Al-Ikhlas, beliau memberikan contoh surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu ta'dithul Quran, ya, menyaingi atau sama ukurannya dengan sepertiga Al-Quran. Kemudian beliau memberikan contoh pula dengan surah Al-Kafirun, yang mana itu surah Al-Kafirun sama halnya dengan seperti seperempat Al-Quran, dan yang lainnya. Tafadhal Syekh. ولذلك أيضا هناك في الجزء 30 كلمات صعبة في نطقها لم تتكرر في السور الطوال، يعني سنجد مثلا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، سنجد مثلا فسنيسره للعسرى، كلمات صعبة موجودة في الجزء 30 لو أتقنها القارئ فإنه بالتأكيد سيستطيع أن يقرأ في السور الطوال. كلمات السور الطويلة أسهل من كلمات السور القصيرة. Dan juga pada juz 30 itu terdapat padanya kata-kata yang rumit, kata-kata yang sulit, yang itu tidak ada pada juz-juz yang lain. Yang mana jika seorang mungkin pandai ia dalam mengucapkan kata-kata yang susah tadi, atau ia tahu makna-makna kata-kata yang susah tadi, insya Allah bitakid, ya, tidak menutup kemungkinan ia akan pandai, lancar dalam membaca surat-surat yang panjang yang lainnya, karena kata-kata yang susah, kalimat yang susah tadi itu terdapat pada juz 30. يعني هذه بعض الفوائد أو أهم الفوائد، وهناك فوائد أخرى كثيرة. Ya, inilah sebagian faedah ya, sebagian faedah. Di sana sebenarnya masih banyak faedah-faedah yang lain, yang mana ya kesempatan ini tidak lebih dan tidak kurang untuk menjelaskannya, ya, tidak cukup. ونؤكد أيضا أن كتابنا هذا المختصر وغيره من الكتب أو المتون لا تغني وحدها عن التلقي مع الشيخ، فالعلم لا يؤخذ من الكتب فقط ولكن لا بد له من معلم.
kepada kita di sini seluruhnya yang hadir. Kitab Syekh ini yang mulakhas ringkasan ini ataupun kitab-kitab tajwid yang lainnya itu yaitu tidak cukup untuk dipelajari dengan sendirinya saja, melainkan butuh kepada talaqi kepada Syekh, ya, langsung mempelajarinya dengan Syekh. Karena bisa jadi ia tidak memahami sebagaimana yang maksudnya, ya. Jadi kitab ini pun membutuhkan kepada Syekh untuk menjelaskannya. Oh, Syekhana. فمهما كان الإنسان حافظا للمتون حافظا للمعلومات لا يستطيع أن يطبق بلسانه نطقا صحيحا إلا برؤيته للشيخ وبالاستماع إليه مباشرة. Kenapa? Sekalipun seorang tadi itu hafid, sekalipun ia pandai, memiliki maklumat, pengetahuan tentang tajwid tadi, tapi ia tidak mampu mengucapkannya kecuali langsung dengan syekh yang mungkin di bidangnya, yang mahir dalam Al-Quran tadi. Yang mana nanti syekh itulah yang membenarkannya, hingga ia pun akhirnya mampu dalam mengucapkannya dengan cara langsung mengambil dari mulut ke mulut dan mendengarkan syekh itu langsung. ولذلك هناك قول مشهور لا تأخذ القرآن من مصحفي، أي كان شيخه المصحف، فهذا لا تأخذ منه القرآن لأنه ليس له شيخ وإنما تعلم القرآن من المصحف. Karena itu ada perkataan kalangan orang Arab, janganlah engkau mengambil Quran itu dari mushafi, ya, dari kertas-kertas saja. Maksudnya bagaimana? Itu butuh kepada guru, butuh kepada syekh gitu. Allah Syekhana. ولا تأخذ العلم من صحفي، لا تأخذ أي علم من إنسان تعلم من الكتب ومن الصحف ولم يكن له معلم في هذا العلم. هذا ليس خاصا بالقرآن وإنما في كل علم من العلوم. Kita juga, ya, lanjutan dari perkataan yang masyhur tadi, dan walal ilmi min suhufi, itu ada di kitab kita ya, di PDF, dibuka di halaman 1, ada situs tulisannya. Dan janganlah engkau mengambil Quran dari mengambil ilmu tadi dari suhufi, yaitu orang yang hanya belajar dengan kitab saja tanpa guru, ya, tanpa guru. Jadi jangan diambil ilmu itu dari orang yang cuma berguru dengan kitab dan tidak memiliki guru. Apa Syekh? طبعا ما كان من توفيق فمن الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب، وما كان من نقص فمن أنفسنا ومن الشيطان، وكل شخص يرى أن هناك شيئا مناسبا أكثر للطلاب ننصحه أن يبلغنا بهذا الشيء. Jadi saya mengatakan, adapun apa yang kebenaran yang terdapat dalam kitab ini itu sebenarnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan adapun kekurangan atau kelalaian atau kesalahan itu tidak lain datang dari beliau dan juga dari syaitan, ya, yang padanya terdapat sanggahan atau kritikan bisa sampaikan kepada syekh. Barakallahu fiik. فإن الدين النصيحة والنصيحة واجبة على كل المسلمين. Sebab agama tadi itu nasihat, dan nasihat itu wajib bagi setiap kaum muslimin. والآن انتهينا من المقدمة ونبدأ في الصفحة رقم 3، لكن أقول ربما نفتح بابا للأسئلة. نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا ونفتح بابا للأسئلة إن شاء الله. Jadi alhamdulillah ya, kita selesai muqaddimah penjelasan tentang kitab ini, dan insyaallah besok kita akan masuk kepada tentang ilmu tajwid tadi, muqaddimah ilmu tajwid di halaman 3, bisa dibuka PDF-nya. Adapun hari ini saya memberikan majal, kesempatan kepada para audien untuk bertanya. Yang ingin bertanya kami harapkan untuk menulis pertanyaan, tapi kalaupun panjang, ya, kalaupun panjang itu nanti kami yang memilihnya dengan syarat ya kabarkan dahulu. Bagi yang ingin bertanya silahkan. Bisa ditulis atau bisa langsung, kalau yang itu pertanyaannya kadang ribet, panjang ya, berliku-liku, ya, kalah kelok 9. Bisa langsung tanyakan kepada kami di sini langsung, insyaallah. Barakallahu fiik. Ada majalis soal Syekhana barakallahu fiik. Intizari haula. نعم تفضل. لم يرسلوا شيئا.
Siapa yang ingin bertanya silahkan. إذا نقسم المجموع إلى تقريبا 4 مجموعة شيخنا إن شاء الله غدا. نعم إن شاء الله قسمهم. من قرأوا اليوم يعني خلاص أصبحوا مجموعة، ممكن أن تقسم الباقي إلى 3. صحيح؟ نعم. تقريبا من الرجال أيضا الذين لم يقرأوا 7 أشخاص أو 8 أشخاص. نعم. ومن قرأوا كم؟ هؤلاء المجموعة إن شاء الله. الذين قرأوا كانوا كم؟ الذين قد قرأوا تقريبا 9. تقريبا 9 أشخاص. نعم صحيح. والذين لم يقرأوا 8. نعم. إذن سنضع مع 9 3 إن كانوا مستعدين الآن أو يكملون غدا لا بأس، ثم نجعل الباقون يعني سيكون باقي من الرجال حوالي 5، نضع معهم حوالي 7 من النساء وهكذا. سندعو 3 أشخاص إن شاء الله اليوم لقراءة الفاتحة. اليوم ندعو 3 لقراءة الفاتحة. نعم، حتى نكون قد أكملنا 12 والمجموعات 12 أو 13 على 4 مجموعات. نعم. Jadi tadi yang sudah membaca kira-kira 9 dan insya Allah akan kita panggil 3 orang lagi untuk membaca surah Al-Fatihah dan insya Allah pada pertemuan berikutnya itu akan bikin kelompok dan ini setiap kelompok berjumlah 12 orang. Oleh karena itu kita mulai saja tadi dari Pak Agus ya. Kami persilahkan Pak Agus untuk membaca surah Al-Fatihah. Pak Agus. Ya, qadarullah beliau tidak ada. Kalau gitu kepada Pak Dasril. Saya persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Silahkan Pak baca surah Al-Fatihah. Naam Syekh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اكسر جيدا. الرحيم. اكسر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا تصنع هكذا ولا افتح فمك. ولا ألف. ألف وليس غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بارك الله فيك. جيد. وفيك. بارك الله Syekh. Selanjutnya kepada Bapak Huzaifah, kami persilahkan. Tidak menjawab. Kepada Bapak Anwar Rojali, kami persilahkan. Bapak Anwar Rojali tidak menjawab. Semoga Allah mudahkan urusan menjawab. Kemudian kepada Bapak Sufi, kami persilahkan. Allah tidak menjawab pula ya. Kalau begitu kami persilahkan kepada Bapak Ridho. Bapak Ridho.
Tidak menjawab pula ya. Kalau begitu kami persilahkan kepada Bapak Sansan. Ya, kemana? Semoga Allah mudahkan ya urusan beliau. Kepada Bapak Muhammad Soleh kami persilahkan. Ar-rijal lam yujibu syekhana. Faqad نعم shakhsun wahid alladhi ajab. نعم لا بس خلاص ممكن الآن حوالي 10 واثنان ممكن نزيد غدا إن شاء الله. اثنان نزيدهم غدا مع المجموعة، لكن كل مجموعة تكون يعني تعلم، يعني كل واحد يعلم دوره حتى لا ننادي كثيرا، يعني كل واحد يعرف أنه بعد فلان سيكون هو التالي. تكون هناك مكتوب اليوم سيكون فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان وهكذا. Jadi saya ingin ingatkan kembali, ya setiap kelompok itu 12 orang. Ya, yang sudah membaca hari ini tidak akan membaca pada pertemuan berikutnya. Nah, yang kira-kira hari ini baru membaca 10 orang dan insya Allah 2 orang lagi akan membaca pada pertemuan berikutnya insya Allah. Nah, ya diwajibkan, ya dianjurkan untuk seluruhnya nanti mengetahui urutannya. Jadi nanti sudah hadir langsung mengaktifkan speakernya. Begitu kurang lebih. هل توجد الأسئلة؟ Silakan. Syekhana barakallahu fiik, hunaka man yas'al antum ba'd sataqra hadha al-kitab awalan thumma satashra'u kayfa tariqatukum barakallahu fiik kahi al-kitab. نعم أنا أشرح جملة. أنا لا أقرأ كثيرا، أنا سأشرح جملة. أقرأ الجملة ربما ربع سطر نصف سطر على حسب الكلام الذي يعطي فائدة أو معنى، ثم أشرحها ثم أنت تترجمها. Jadi Allah akan baca dahulu ya, ada Bapak Syekh jadi nanti saya akan baca dahulu, jelaskan Syekh, kemudian saya nanti akan menyampaikan kepada audien. Begitu kurang lebih. Jadi dibaca Syekh juga sedikit demi sedikit, jumlah kalimat demi kalimat. Tadi kalimat demi kalimat. Dan kaifa syekhana? Naam. Insyaallah sudah membaca pada berikutnya. Antum aina alam syekhana? Kafe? كنت في العمل ولم أستطع أن أصل إلى البيت فتوقفت في مكان حتى يعني أعطيكم، لكن إن شاء الله في الصباح غدا إن شاء الله سأكون في البيت لأنه سيكون في وقت السحر عندنا فلن أكون في العمل إن شاء الله. Jadi insya Allah ya besok kita bertemu lagi di hari itu insya Allah sama kita itu pada pagi hari ada waktu sahur ya. إن شاء الله. عندنا اليوم في مصر كان هناك اختبارات لطلاب القراءات في الأزهر الشريف، وكنت أتابع الاختبارات فلم أستطع أن أذهب إلى البيت. Jadi beliau qadarullah masyafa'al ini sedang perjalanan ya. Jadi beliau mampir di satu tempat ya karena pekerjaan tadi dan tidak memungkinkan untuk sampai ke rumah. Ini mohon dimaklumi ya apa yang terjadi suara-suara tadi Pak. لكن عموما العالم أصبح قرية صغيرة، ما دام الهاتف في جيبك فأنت تستطيع من أي مكان أن تتواصل. Saya menjelaskan ya, dunia ini pun menjadi semakin kecil ya, karena selama HP ada di kantong, insya Allah seluruhnya menjadi ya kecil. Di mana seorang mampu ya menjalin silaturahmi, menjalin hubungan selanjutnya kepada yang lainnya. Itu menunjukkan dunia ini semakin kecil. Barakallahu fiik. Allah yubarik fikum syekhana. Jadi yang ingin bertanya silahkan bertanya. Mungkin kita cukupkan sampai sini ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk ya. Adapun saya amana syekhana نسجل في القص. صنعت نسخة. نعم صورت. على الأوراق. نعم هذا جيد. أخبرهم أنهم لو فعلوا ذلك أفضل، حتى إذا أراد أن يكتب ترجمة بالقلم يستطيع
أن يمسك بالقلم ويسمع منك الترجمة ويكتب التعليقات إن أرادوا. هذا أفضل. Barakallahu fiik. Jadi mungkin ya sedikit saran buat para audiens seluruhnya, Bapak Ibu, ya semoga Allah meridhai Bapak Ibu seluruhnya. Anda mungkin bagus juga kalau di ya. Jadi nanti ketika saya menjelaskan, saya menerjemahkan, bisa juga tulis terjemahannya di kitab itu langsung gitu. Dan itu memudahkan ya menambah maklumat tadi. Dan itu pun saran dari Syekh. Langkah baiknya jikalau itu dilakukan. Qayyid suyudaka bihibalih wahid. Ya, ditulis apa maklumat yang diberikan oleh Syekh. Barakallahu fiik. Nah, kalau Syekhana barakallahu fiik. بارك الله فيكم. سعدت بلقياكم هذا اليوم وإن شاء الله بداية موفقة وطيبة ونستكمل إن شاء الله غدا بإذن الله. نختم. Jadi insya Allah hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga ya beliau sangat bahagia bisa bertemu kepada ya dengan kita seluruhnya. Ya. Adapun untuk hari ini kita cukup sampai di sini. Insya Allah besok akan kita sempurnakan. Insya Allah Taala. Kalau gitu kita tutup hari ini. Tafadhal Syekhna anta takhtim. نعم بارك الله فيكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم دائما على طاعته في الدنيا وفي الآخرة في مستقر رحمته في الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عتاب. ونختم بدعاء ختام المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terhadap pertemuan berikut. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.